dan menampakkan diri kepada mereka. So, let's understand some from the current research on hallucinations. Mari kita mencoba mengerti tentang halusinasi dari penelitian masa kini. The most recent comprehensive treatment on hallucinations was published in 2008. Buku yang paling lengkap bercerita membahas tentang halusinasi diterbitkan pada tahun 2008. It talks about hallucinations happening in many different ways. Dan mengatakan bahwa halusinasi bisa terjadi di dalam berbagai cara. A hallucination is when you have a perception of something that isn't really there. Halusinasi adalah ketika persepsi kita itu tidak sungguh-sungguh terjadi atau ada di sana. Maybe you see something that isn't there. Mungkin saudara melihat apa yang sebenarnya tidak ada. You hear something that isn't there. Saudara mendengar apa yang tidak ada. Smell something that isn't there. Taste something that isn't there. Mencium, merasakan sesuatu yang tidak ada di sana. Maybe you feel something touching you, but that thing isn't really touching you. Mungkin saudara merasa ada sesuatu yang memegang saudara, menyentuh saudara, tapi sebenarnya tidak ada yang menyentuh saudara. Most of us have cell phones. Kebanyakan kita mempunyai HP. Do you remember when you first got your cell phone and you put it on vibrate for when a text message would come in? Ya, apakah saudara pernah ingat ketika pertama kali saudara mempunyai HP dan saudara menaruhkan dalam silent supaya dia bergetar ketika ada SMS masuk? This is when you got your first cell phone and you put it on vibrate. Ya, dan ini adalah pertama kali saudara mempunyai HP dan saudara menaruh moodnya untuk bergetar. Do you remember when you got that false alarm? You thought it vibrated, and so you got it out of your pocket and looked at it and recognized it really didn't vibrate? Apakah saudara ingat saudara pernah menganggap seperti, kayaknya ada yang bergetar, tetapi ketika HP itu saudara lihat, enggak ada SMS, berarti tadi tidak ada getaran. That was a hallucination. Itu adalah halusinasi. That's the kind of hallucination where you think something's touching you. Yaitu adalah halusinasi di mana kamu merasakan seperti ada yang menyentuh kamu. Probably most of us have experienced that, so we can know that you don't have to be crazy in order to have a hallucination. Ya, mungkin kebanyakan kita pernah mengalami itu sehingga kita bisa tahu kita tidak usah menjadi gila untuk bisa berhalusinasi. Hallucinations normally occur in one of those modes, so you may see something but you don't hear it. Ya, halusinasi biasanya hanya muncul di dalam satu mode, yaitu misalnya kamu melihat sesuatu tetapi sebenarnya tidak ada. When you had the false alarm with your cell phone, you felt it but you didn't hear it. Ya, jadi ketika kita salah mengira mengenai getaran daripada HP, kamu merasakannya tetapi kamu tidak mendengarnya. Sometimes people will experience two or more modes in their hallucinations. Maybe they can see and hear something. Kadang-kadang orang mengalami dua mode ya di dalam halusinasi. Misalnya mereka bisa mendengar dan melihat. But usually the only people to experience them in two or more modes are people on drugs and schizophrenics. Tetapi biasanya orang yang berhalusinasi dengan dua mode atau lebih itu adalah orang-orang yang sedang dalam kecanduan narkoba atau mereka adalah schizophrenia. Hallucinations, we also know, are not contagious. Kita juga tahu bahwa halusinasi tidak menular. Because they occur in the mind of an individual. They have no external reality. Ya, karena itu muncul hanya di dalam pemikiran seorang individu, tidak mempunyai realita eksternal. So if I were to have a hallucination of my cell phone vibrating in my pocket, she would not say, hey, you better answer your phone. Jadi kalau saya mempunyai halusinasi, HP saya bergetar, dia tidak akan mengatakan, apa HP-mu berbunyi. Hallucinations are like dreams. Ya, halusinasi itu seperti mimpi. I cannot wake up my wife in the middle of the night and say, honey, I'm having a dream. I'm in Hawaii. Go back to sleep. Join me in my dream and let's have a free vacation. Ya, kalau saya bermimpi saya sedang liburan di Hawaii, saya tidak bisa bangun dan membangunkan istri saya. Sayang, kamu juga cepat tidur, bermimpi bahwa kamu juga berlibur di Hawaii. Jadi kita bisa berlibur dengan gratis. You just can't do that. Ya, kamu tidak dapat melakukannya. So group hallucinations are extremely rare if not impossible. Jadi halusinasi dalam kelompok itu sangat-sangat jarang atau bahkan mungkin tidak mungkin. Now, the kind of person that is most likely to experience a hallucination is a senior adult grieving over the loss of a spouse. Dikatakan bahwa kelompok orang yang mungkin paling sering atau memungkinkan mengalami halusinasi adalah para manula yang kehilangan pasangan mereka. Multiple studies have revealed that approximately 50% of these folks experience a hallucination of some sort. Ya, banyak penelitian sudah dilakukan dan diperkirakan kira-kira 50% daripada manula yang kehilangan pasangan mereka berhalusinasi. The most common type of hallucination they experience is they sense
that their deceased spouse is present in the room, but they don't see or hear them. Ya, jadi yang paling sering adalah orang-orang tersebut merasakan bahwa pasangan mereka itu ada bersama-sama dengan mereka di satu ruangan, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. 20% of senior adults grieving the loss of a spouse experience this sort of hallucination. Ya, dan 20% daripada manula yang bersedih atas kepergian pasangannya berhalusinasi seperti ini. Only 7% experience a visual hallucination of their deceased loved one. Ya, hanya 7% dari manula yang berhalusinasi bahwa mereka melihat pasangan mereka. And that's the group that experiences the highest percentage of hallucinations. Dan itu adalah kelompok, yaitu para manula itu merupakan kelompok yang paling banyak mengalami halusinasi. So now we ask, were the appearances of Jesus hallucinations? Jadi sekarang kita bertanya, apakah penampakan Yesus itu adalah halusinasi? The first thing, remember our oral tradition that comes from the apostles. He appeared to 12, he appeared to more than 500, he appeared to the apostles. Ya, ingat dari tradisi lisan tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 12, kepada sekelompok orang lebih dari 500 orang, dan kepada Paulus. These are 3 group appearances, which means it's extremely unlikely that these were hallucinations. 3 kelompok itu kepada para rasul, kepada 12 dan kepada 500 lebih ya. Dan ini adalah penampakan kepada 3 penampakan kepada kelompok, dan ini sangat tidak masuk akal atau sangat kecil kemungkinannya. Moreover, that apostolic testimony is that he appeared to the 12, that's all the apostles, and then he says he appeared to all of the apostles. So 100% in 2 of the cases where Jesus appeared to them. Ya, jadi lagi pula dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para rasul, kepada yang 12 dan kepada semua rasul. Jadi 100% daripada penampakan itu. If the highest percentage group only experienced 7% visual hallucinations, wouldn't it be very, very strange that 100% of the apostles experienced visual hallucinations 2 times? Ya, kalau sebenarnya persentase seseorang berhalusinasi dengan melihat itu hanya 7%, apakah tidak merupakan sesuatu yang aneh bahwa semua para rasul berhalusinasi melihat Yesus, dan bahkan setiap orang itu 2 kali berhalusinasi seperti itu. And let's remember that Paul was an enemy of the church. He was not grieving over Jesus' death. He was glad Jesus was dead, and Jesus would have been the last person he would have wanted to see. Dan lagi jangan lupa bahwa Paulus merupakan musuh daripada gereja. Dia tidak bersedih atas kematian Yesus, bahkan dia sangat senang Yesus mati, dan Yesus merupakan orang terakhir yang ingin dia lihat. So the hallucination hypothesis cannot account for the group appearances, and they cannot account for the appearance to Paul. Jadi halusinasi kelompok tidak bisa mencakupi data tentang Yesus menampakkan diri kepada grup, dan tidak bisa mencakupi data tentang Yesus menampakkan diri kepada Paulus. In order to account for the group, so it lacks explanatory scope. Karena itu kita melihat bahwa kriteria yang pertama, penjelasan lingkup penjelasan mereka gagal. In order to account for the group appearances, you would have to suggest that, well, rare things happen, and this is just one of those times when a person had the flu and vomiting and lower abdominal pains. Dan untuk menyatakan bahwa halusinasi terjadi pada kelompok, dan mereka harus mengatakan, ini memang biasa tidak terjadi, tetapi ini adalah yang sangat langka, seperti tadi anak yang kemudian panas, demam, kemudian muntah, dan ada rasa sakit di perut. So it lacks explanatory power too. Berarti ini juga gagal di dalam menjelaskan kekuatan penjelasan. In order to account for the appearance to Paul, you would have to make up a story to think, well, maybe he was feeling guilty for mistreating these Christians, and he was looking for a way to stop, and so he had some kind of hallucination to resolve this tension in his heart and mind, and had a hallucination of the risen Jesus. Dan untuk menjelaskan kenapa Paulus bisa berhalusinasi tentang Yesus yang bangkit, mungkin kita harus mengarang cerita, mengatakan, wah, mungkin Paulus merasa sangat berdosa, dia telah menganiaya orang-orang Kristen, dan dalam perasaan berdosa itu dia berhalusinasi, dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. But because there's no evidence for that, that's excessive improvisation. Karena tidak ada bukti tentang itu berarti imajinasi karangan yang terlalu berlebihan. And therefore, it's very ad hoc. Dan karena itu sangat ad hoc. In fact, Paul in his writings tells us that
He felt proud that he was killing Christians. He thought it was God's will to do so. Ya, sedangkan kita tahu bahwa Paulus mengatakan dia bangga dulu ketika dia menganiaya orang-orang Kristen karena dia berpikir dia melayani Allahnya. There is no hint whatsoever that Paul felt guilty. Tidak ada petunjuk sama sekali bahwa Paulus pada waktu itu merasa berdosa. So, the hallucination hypothesis lacks explanatory scope, lacks explanatory power, and is very ad hoc. Jadi kita melihat hipotesa mengenai halusinasi, mereka kekurangan penjelasan, lingkup penjelasan, kekurangan atau gagal di dalam kekuatan penjelasan, dan sangat ad hoc. Modern medical knowledge tells us that group hallucinations are extremely rare, if not impossible. Pengetahuan modern mengatakan bahwa halusinasi dalam kelompok itu sangat langka atau bahkan mungkin tidak bisa terjadi. So the hallucination hypothesis goes against certain medical knowledge for which we are certain and is therefore implausible. Dan karena itu maka hipotesa tentang halusinasi bertentangan dengan pengetahuan medis sekarang mengenai halusinasi, dan karena itu ini merupakan sesuatu yang implausible, tidak ada kemungkinan atau kemungkinan terlalu kecil. The hallucination hypothesis therefore fails all 4 criteria for that best explanation. Berarti hipotesa tentang halusinasi gagal di dalam 4 kriteria tersebut di dalam penjelasan yang terbaik. It is a total failure historically speaking. Dan itu adalah kegagalan total kalau kita bicara secara bukti sejarah. On the other hand, the resurrection hypothesis passes 3 of the 4 criteria and doesn't fail the 4th. Sedangkan hipotesa tentang kebangkitan tadi lulus mengenai kriteria yang pertama sampai ketiga dan tidak gagal dalam kriteria yang keempat. Scientifically, historically speaking, the resurrection hypothesis is far better than the very best that skeptics have to offer. Sehingga secara sains, secara sejarah, maka hipotesa tentang kebangkitan jauh lebih baik, merupakan hipotesa yang jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki lawan, yaitu mengenai hipotesa halusinasi. So even apart from faith and just looking at it historically, it strongly suggests that Jesus rose from the dead. Sehingga kalaupun seseorang tidak beriman dan hanya melihat bukti mengenai kebangkitan Yesus, itu sebenarnya menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Now I get very excited about that. Dan saya sangat senang mengenai hal ini. Because we're all going through difficult times at one time in our life or another. Ya, kita tahu bahwa setiap kita pasti mengalami kesulitan pada suatu waktu. Maybe some of you have just lost your job or you have a job that you hate. Ya, mungkin ada dari saudara yang kehilangan pekerjaan atau saudara tidak suka pekerjaan saudara. Maybe you're having very tough marital problems right now. Mungkin saudara menghadapi masalah pernikahan yang berat. Maybe you just found out you have cancer or a loved one has cancer and you've only been given 6 to 12 months to live. Ya, mungkin saudara menemukan bahwa saudara mempunyai penyakit kanker atau ya orang yang kasih mempunyai penyakit kanker dan hanya diberikan waktu 6 sampai 12 bulan untuk hidup. Maybe you have horrible back pain that just cannot go away and there's nothing the doctors can do for you. Dan mungkin saudara ada rasa sakit di punggung yang sangat parah yang tidak pernah berlalu dan dokter tidak bisa melakukan apa-apa. Life is miserable for you and you just rather die than go through all this. Ya, hidup itu begitu menyakitkan, saudara lebih baik mati. Maybe you're experiencing persecution for being a Christian. Dan mungkin saudara mengalami penganiayaan karena menjadi seorang Kristen. Whatever the thing is in your life that is making life difficult, and we all have these, the resurrection tells us that there is an end to this, that there is a meaning to all this, that God truly loves us. Ya, kita semua pasti mengalami kesulitan, apapun kesulitan kita, kebangkitan Yesus mengatakan bahwa ada arti dari penderitaan-penderitaan kita, bahwa Allah sesungguhnya sangat peduli dan ada akhir dari penderitaan kita. We have to keep in mind that there's nothing in the scriptures that tell us that God's goal for us in this life is our complete happiness. Kita harus mengerti bahwa Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa tujuan Allah untuk kehidupan kita di bumi adalah untuk kebahagiaan yang total. The scriptures tell us in Romans chapter 8 that God's goal for us is not our happiness but our holiness. Dan Roma pasal 8 menyatakan kepada kita bahwa tujuan Allah bagi hidup kita bukan kebahagiaan tetapi kekudusan. This life is a test for us to make us more like Jesus. Dan kehidupan ini merupakan ujian kita untuk membuat kita lebih menyerupai Yesus. When we keep that in mind, we can have hope because of the resurrection of Jesus. Dan ketika kita mengetahui hal ini, kita bisa punya pengharapan karena kebangkitan Yesus. It's because Jesus lives
that we will live forever too. Karena Yesus hidup, maka kita akan hidup untuk selamanya. We will have a resurrection body that experiences no pain, no sorrow, that will never die. Kita akan mempunyai tubuh kebangkitan yang tidak akan pernah lagi mengalami rasa sakit, dan kita tidak akan pernah mati, dan tidak akan ada kesedihan. It's a glorious body, and compared to eternity, this life is very short. Dan itu adalah tubuh kemuliaan, dan dibandingkan dengan kekekalan hidup kita di bumi sangat singkat. Imagine that someone just gave you $1 million at US dollars. I know your period wouldn't take you very far. Bayangkan kalau seseorang memberikan saudara $1 juta. So now you can retire early, but you hate your job, you hate your boss, but out of respect, you give them a 2-week notice. Ya, jadi sekarang sebenarnya saudara bisa pensiun, langsung pensiun. Saudara membenci bos saudara, saudara membenci pekerjaan saudara, tetapi ya untuk sopan santun saudara memberikan waktu 2 minggu untuk berhenti. It doesn't matter how bad your job is or how bad your boss is. You can endure another 2 weeks because you know after that you've got all the money you will ever need in the Dan bank. selama 2 minggu itu bagaimanapun jahatnya bos saudara, bagaimanapun tidak sukanya saudara pada pekerjaan itu, saudara pasti bisa bertahan selama 2 minggu karena saudara tahu sesudah itu saudara bisa berhenti. The resurrection of Jesus is our historical guarantee that Christianity is true, that we can have forgiveness for our sins and eternal life in heaven. Dan kebangkitan Yesus itu adalah garansi secara sejarah bahwa dosa kita diampuni, bahwa kita bisa mempunyai kehidupan kekal. And therefore we can endure anything. Dan karena itu kita bisa bertahan terhadap penderita apapun yang datang pada kita. So I hope this has been encouraging to you. Ya, dan saya harap ini menguatkan saudara. Let's go to the questions and answers. Mari kita masuk pada tanya jawab. Ya, kita mempunyai waktu saya kira maksimal setengah jam ya. Untuk tanya jawab, baik yang sifatnya langsung maupun yang tertulis. Ya. Oh, tunggu dulu. Ya, sabar. Ya. Well, I think it's quite interesting and encouraging to learn from you about the resurrection facts. But some scholars would say that what we have actually is not resurrection facts, but the facts about the resurrection faith. Would you want to comment on that? Menarik apa yang tadi dikatakan, tetapi akan ada ahli yang mengatakan bahwa itu bukan soal fakta-fakta kebangkitan yang kita miliki, tetapi iman tentang kebangkitan. Well, I suppose then you could say the same thing about any ancient event. Tapi dengan demikian kita juga bisa mengatakan hal yang sama mengenai peristiwa apapun yang terjadi di dunia kuno. You could say that we really don't have facts to establish that Caesar crossed the Rubicon in 49 BC. You only have facts that establishes the faith of others, that belief of others that event actually occurred. Kita bisa mengatakan bahwa kalau begitu kita juga tidak mempunyai fakta bahwa Kaisar Caesar menyeberangi sungai Rubicon pada tahun 49. Kita hanya mempunyai iman orang melihat dia melewati sungai tersebut. In a sense, I suppose you could say that's true because we cannot establish things with 100% certainty. Dan dalam suatu nuansa mungkin kita bisa mengatakan itu benar karena apa? Karena kita tidak dapat membuktikan satu peristiwa itu 100%. With historical investigation, we're trying to establish what probably occurred. So you still have to account for the resurrection faith of believers. Ya, jadi untuk investigasi sejarah kita menerapkan apa yang kemungkinan terjadi, dan mereka yang tidak percaya harus memperhitungkan mengenai iman daripada orang-orang percaya. When you look at hypotheses such as hallucinations, wishful thinking, Jesus didn't die, they just don't work. Ya, dan ketika kita melihat kepada hipotesa halusinasi atau sebenarnya itu hanyalah yang diimpikan oleh para orang percaya atau tubuh Yesus dicuri, itu sama sekali akan gagal. So the resurrection hypothesis is the most probable explanation of the historical facts and therefore should be regarded as what probably occurred. Ya, jadi hipotesa kebangkitan sebenarnya adalah hipotesa yang paling baik bisa mencakupi data-data yang ada, dan itu berarti merupakan hipotesa yang seharusnya terjadi.
Ya, baik, kita akan teruskan dengan pertanyaan tertulis. Sekedar memberitahu saja bahwa ternyata sebagian pertanyaan ini justru datang dari saudara-saudara kita yang di Kudus, Surabaya, tempat-tempat lain yang menyampaikannya lewat SMS. Ya, ada pertanyaan begini. Dalam bahasa Inggris kebetulan. If you say that John Apostle altered the time of crucifixion for theological reason and Plutarch for political reason, is it allowable in ancient literature? How far they can do this? And what has it to do with the resurrection account? Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Yohanes kemudian merubah waktu untuk memberikan pemikiran teologis dan seperti Plutarch merubah waktu untuk memberikan kepentingan politisnya, sejauh apa mereka dapat melakukan dan ini apa kaitannya dengan kasus kebangkitan? Well, we can kind of test them, the gospel authors, in certain cases. For example, most scholars today, even conservative scholars, believe that Matthew and Luke used Mark as one of their sources. Ya, kita sebenarnya bisa mengujinya dan sekarang para ahli mengatakan bahwa Matius dan Lukas memakai Markus sebagai sumber. Therefore, we can look at where Matthew and Luke used Mark, and we can see how much they may have altered things. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana Matius Lukas memakai Markus dan kita bisa melihat misalnya seberapa banyak mereka mengubah sesuatu. Matthew changes the words of Jesus as they're in Mark, but the story remains the same. Matius misalnya akan mengubah kisah tentang Yesus dalam kata-kata yang dipakai tetapi artinya sebenarnya sama. Matthew may change the words of Jesus from, you got to hate everybody to be my disciple to you got to love me more than everybody to be my disciple, but the story stays the same. Misalnya Matius mengubah perkataan Yesus yang mengatakan kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu dan sebagainya dengan kalau kamu mengasihi aku kurang dari mereka. Luke may change the time on when the temple veil split in half from when Jesus died, after Jesus died, to before Jesus died. But the story is still the same, that the temple veil tore in half around the time of Jesus' death. Sorry. What I'm saying has her all choked up. Lukas mungkin mengubah waktu daripada tirai itu dirobek. Dari waktu Yesus mati kepada sebelum Yesus mati, tapi itu tidak mengubah kisahnya. Yeah. John may have changed the day and time of the crucifixion, but his report is still the same, that Jesus was crucified, that Judas betrayed him, and so forth. Ya, walaupun jamnya, waktunya boleh diganti oleh penulis Injil Yohanes, tapi fakta tetap sama bahwa betul Yesus itu disalibkan. The resurrection narratives in all four Gospels have their differences, but they're still similar enough to they have more in common than the differences. Walaupun kitab-kitab Injil memberikan rincian yang berbeda satu sama lain, tapi sesungguhnya masih sangat mirip ketika kita bicara tentang peristiwanya sendiri. What we do not see Plutarch doing, what we do not see Matthew, Mark, Luke, and John doing are just inventing complete stories about their subjects. Yang tidak dilakukan oleh Plutarch dan juga penulis Injil yang 4 itu adalah membuat cerita baru sama sekali. They may alter them a little bit, but it's only a little bit. Mereka boleh saja sedikit mengubahnya, tapi hanya sedikit, tidak semuanya secara baru. And they usually have a purpose behind why they're altering it. Dan ketika mereka rubahnya itu ada tujuannya. Interestingly, we have a guy named Lucian in the 2nd century who wrote a book called How to Write History. Dan ada satu orang bernama Lucian dari abad kedua yang mengatakan bagaimana kita menulis kitab sejarah. There's an author in the 1st century named Theon who tells us 6 different ways that authors should alter the story as told by another. Ada seorang penulis bernama Sian yang mengatakan ada 6 cara di mana seorang penulis sejarah bisa mengubah ceritanya. Polybius and Thucydides, both of whom wrote before Jesus was born, talk about how to write speeches. Begitu juga dengan Polybius dan Thucydides sebelum zaman Yesus mengatakan bagaimana menulis pidato atau. So we have several authors, ancient authors, tell us how history should be written, and then we can notice how other authors altered stories according to these rules, and some others that aren't stated.
Jadi kita lihat para penulis kuno itu juga memberitahu bagaimana menulis sejarah, tapi juga memberitahu bagaimana detail-detailnya juga bisa diubah. Authors were scolded if they invented stories that never occurred. Dan mereka itu diremehkan kalau mereka ternyata mengarang-arang ceritanya. But they were allowed to add slight alterations to existing stories. Tetapi mereka boleh mengubahnya sana sini sedikit untuk cerita-cerita itu. We can see that we can detect small alterations in the Gospels, but we don't have anything to suggest large alterations. Kita bisa melihat adanya pengubahan-pengubahan dalam Injil yang sifatnya terbatas, tapi kita tidak melihat ada semacam rekayasa yang besar. So at the end of the day, there's questions are going to remain that we can't answer right now, such as how many angels were at the tomb, the order of events, and things like that. Jadi memang tetap ada rincian yang tidak dapat kita jelaskan seluruhnya. Misalnya ada berapa orang malaikat sebenarnya ketika terjadi kebangkitan. But from the early historical evidence, we can know as historians that Jesus died by crucifixion and rose from the dead. Yang kita bisa pastikan secara historis adalah bahwa Yesus betul mati dan kemudian dia bangkit kembali. Ya, sudah? Ya, mungkin Ibu lanjutkan ya. Ya, mudah-mudahan sudah lebih aman. Ya, saya hanya ban serap. Nah, ini ada suatu pertanyaan yang sangat pendek dan tegas. Berikanlah kesimpulan yang absolut tentang kebangkitan Yesus, bangkit atau tidaknya. Tidak harus berbelat-belit dengan puluhan ayat. Karena itu membingungkan. Give a short summary whether Jesus raised from the dead or not. You know, you don't need to talk so much, try to prove it. I mean, no, just give a short answer, absolutely, whether you believe Jesus risen or not. Yeah. Oh, yes, of course. Whether Jesus is risen or not. Do I believe Jesus is risen? Of course. I've just given you a historical case for why I believe that. Ya tentu saja Yesus bangkit. Saya baru memberikan bukti sejarah kenapa saya percaya Yesus bangkit. I can't know it with absolute certainty, but I'm certain enough that I'm willing to bet my soul on it. Ya, saya tidak bisa tahu secara 100% pasti, tetapi saya cukup yakin sehingga saya berani mempertaruhkan jiwa saya. Well, I love your logic and explanation, but my question is, how is the best way to explain the resurrection for a posteriori people? Wah, jenis makhluk apa nih? A posteriori people. Orang yang sudah mempunyai asumsi gitu Oh, kali ya. right, A right. priori. Maybe yes, yeah. Okay, a priori, right, yeah. They just find it hard to believe without sensing. Ya, jadi bagaimana kita misalnya mengatakan mengenai kebangkitan Yesus kepada orang yang sudah mempunyai a priori asumsi-asumsi tersendiri sebelumnya. Well, I might point them to different decisions that they may make that aren't based entirely on feelings. Ya, jadi mungkin itu bisa menunjuk kepada mereka membuat keputusan-keputusan yang lain yang tidak hanya berdasarkan pada perasaan saja. Ask them why they bought the current car that they drive. Ya, coba tanya kenapa mereka membeli mobil yang sekarang mereka kendarai. Hopefully they will say, well, this is off. Hopefully they will say the reason they bought the car they presently own is because it was a good deal, because it's known to be a safe car, it gets good gas mileage, and perhaps they like the color. Ya, semoga mereka akan mengatakan karena mereka mendapatkan harga yang bagus, itu adalah mobil yang bagus, kemudian bensinnya irit dan mereka suka warnanya. But if that person says to you, well, I realized when I bought it, it had engine problems, transmission problems, it was going to need 4 new tires, but I just got a good vibe when I was around it. You may not waste your time sharing evidence with them. Tetapi kalau mereka mengatakan sebenarnya saya tahu mobil itu banyak masalah, bannya semuanya harus diganti, tetapi pada waktu itu saya kayaknya mempunyai perasaan saya harusnya membeli mobil itu, maka tidak usah berbagi dengan mereka. Itu hanya buang waktu saja. Ya, ada satu pertanyaan, sebenarnya 2, bisa jadi satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia, tapi intinya sama. Bagaimana dengan pandangan yang menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain?
Kalau dia tidak mati, tentu dia tidak bangkit. How about the few that says that it was not who died, but if he didn't die, of course he will not be raised again. Okay, well, the first to make such a claim were I think it was the Docetics of the 2nd century. Saya rasa klaim pertama dilakukan oleh Doketisme pada abad yang kedua. They distinguished Jesus from the Christ. Mereka membedakan antara Kristus dengan Yesus. The Christ was a divine figure who came in and kind of possessed the body like a demon would. He possessed the body of the human Jesus. Ya, jadi Kristus itu adalah Allah yang merasuki seperti seorang iblis akan merasuki dan Kristus merasuki tubuh manusia Yesus. They go on to say in the Apocalypse of Peter that when Jesus was being crucified, Christ came outside of the body of Jesus and was hovering right next to it. Di dalam Apokalips Petrus dikatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, Kristus kemudian muncul dari tubuh Yesus dan ada di sekitar tubuh Yesus dan melambaikan tangan. But only Peter could see Christ. Tetapi hanya Petrus yang bisa melihat Kristus. Everybody else could see Jesus, but Peter could see Jesus and Christ, who was invisible to everybody else but Peter. Ya, semua orang bisa melihat Yesus, tapi hanya Petrus bisa melihat dua-duanya, Yesus dan Kristus yang kemudian keluar dari Yesus. We have a cartoon back in the U.S. That was produced, I think, in the 1960s called The Flintstones. Oh, kami mempunyai kartun pada tahun 1960-an, The Flintstone. I can see many of you nodding your head, so you're familiar with it. So, in the Flintstones, there are a few episodes where a Martian named Gazoo appears before Fred and Barney, and only they can see him. Ya, dan di dalam beberapa episode ada orang dari planet Mars yang bisa muncul, tetapi hanya Flintstone dan Barney yang bisa melihat orang Mars tersebut. Their wives can't see him, nobody else can, just Fred and Barney. Ya, jadi para istri orang lain tidak bisa melihat, hanya Fred dan Barney yang bisa melihat. So this is kind of like what we have with Peter seeing Christ in the Apocalypse of Peter. Ya, jadi ini seperti yang kita miliki dengan Petrus melihat Kristus di dalam Apokalips Petrus. And Jesus or Christ says to Peter, "They think they are killing me, but it only appears that way. Actually, they're not killing me." Dan Kristus berkata kepada Petrus, mereka berpikir mereka membunuh aku, tetapi sebenarnya mereka tidak membunuh aku, hanya kelihatannya saja mereka membunuh aku. So the theory that Jesus, it was only made to look like he was crucified and died, but really wasn't, that's been around since the 2nd century. Ya, jadi sebenarnya teori itu bahwa Yesus sebenarnya tidak mati, hanya kelihatan saja dia mati, itu sudah ada sejak abad yang kedua. But this, in my opinion, is really not a reasonable position to take. Tapi bagi saya itu bukan merupakan posisi yang masuk akal untuk diterima. First of all, we have very good reason, historical evidence, to believe that Jesus was crucified and died as a result. Karena pertama-tama kita mempunyai bukti sejarah yang baik bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Second, I've published on this. In fact, it's in my big book on the resurrection. And I also have an article that deals with it on my website. If you want to go there, it's risenjesus.com is my personal website. And one of the articles on there deals with this, where I can show, historically speaking, Jesus predicted his imminent death. Dan saya juga sebenarnya sudah mempublikasikan, dan juga itu termasuk di dalam buku saya yang besar. Juga saudara bisa melihat artikel di website saya risenjesus.com, itu adalah web saya, di mana saya membuktikan bahwa Yesus sebelum kematiannya sudah menubuatkan tentang kematiannya. When I say his imminent death, I mean he predicted that he was going to die right around that time in the 1st century. Di mana Yesus menubuatkan kematiannya yang akan datang dengan segera, dan berarti Yesus menubuatkan tidak lama setelah dia berkata demikian dia akan mati. I can show this as a historical fact. It doesn't require faith to believe it. I can give historical evidence that Jesus predicted his imminent death. Saya bisa memberikannya sebagai fakta sejarah, bahkan tidak memerlukan iman untuk mempercayainya. Dan saya bisa memberikan bukti bahwa Yesus sudah menubuatkan kematiannya yang akan datang dengan segera. Now, if Jesus did not die an imminent death, that means he was a false prophet. Dan kalau Yesus tidak mati dengan segera seperti yang dia nubuatkan, berarti Yesus adalah nabi palsu.
That means he wasn't a good prophet, he wasn't the Messiah if he didn't die. Jadi berarti kalau Yesus tidak mati, dia bukan nabi yang baik dan dia bukan Mesias. So the only way to get around that is to say that Jesus did not predict his imminent death. Sehingga satu-satunya cara bisa membuat hipotesa itu berhasil adalah mengatakan bahwa Yesus tidak menubuatkan tentang kematiannya. Now, you can just kind of be like an ostrich and say, don't confuse me with the evidence, and put your head in the sand. Ya, saudara mungkin bisa saja seperti burung unta yang mengatakan, saya tidak mau segala bukti yang membingungkan, dan saudara membenamkan kepala di pasir. But I've provided strong historical evidence to show that he did, so you have to be able to answer that. Tetapi saya telah membuktikan dengan bukti yang kuat secara sejarah bahwa Yesus menubuatkan tentang kematiannya, dan saudara harus bisa menjawabnya. And when we look at that hypothesis, it lacks explanatory power because it's really